गोटिए बड़ सहर रे रोहन एवं तार माँ एकुटिया रहुथिले। रोहन गोटिए इंश्योरेंस कंपनी रे काम करुथिला। रोहन निजर प्रोफेशनल लाइफ को जेतिकी सहज बोली भाबुथिला से सेतिकी ही पर्सनल लाइफ को कष्ट बोली भाबुथिला। एहा होची गोटिए दिनर कथा। रोहन निजर बेडरूम रे बिछेई होई पड़िथिबा सामान गुड़िक भितरु किछि खोजुथिला। सेतेबेले तार माँ तार रूम को आसी जांती। ए सब कौन रोहन? आउ एबे तोर केउ जिनिस तते मिलुनी? अरे किछि नाही माँ, किछि जरूरी डॉक्यूमेंट्स थिला मु एठी रखितली, एबे मिलुनी मते। तोर तो सब डॉक्यूमेंट्स जरूरी ही होइताए। जदी एते ही जरूरी थिला तेबे संभाल करी काहे की रखिलुनी? अरे माँ तमे भी ना, प्लीज मते एबे हैरान करनी। मते सतरे बहुत टेंशन हेउची। आज जदी सेई डॉक्यूमेंट्स मिलिबनी तेबे बॉस मोर प्राण ही नहीं जीवो। केबे किछि संभाली रखिबु तेबे मिलिबो। जेबे देखिबो प्रतिदिन केवल एहा ही करि थाउछु, आउ व्यस्त मु हेई जाउछि। मांकर एपरी कथा सुनी रोहन विरक्त होई जाए, किंतु किछि हेले कहे नाही। आउ निजर डॉक्यूमेंट्स को खोजु थाए। सेतेबेले ताकू तार सांग मिन्नीर फोन आसी जाए। हेलो रोहन, तमे तमर बैग मो घरे छाडी देछो। बोधोये काली तमे एहाकू मो घरे नेबाकू भूली जाइतिलो। तमे जदी एठिकू आसुछ तेबे एठारु नै जाओ। आउ जदी कहबो तेबे मु आसी तमको देई जिबी। थैंक यू सो मच मिनी। मु तो बहुत चिंता रे ही पड़ी जाइथिली, बिल्कुल ही भूली जाइथिली जे तुम घरे छाड़ देछि। ना ना तुमे आसनी, मु ऑफिस जीवा समय रे तुम घरु सेटा नहीं जीवी। एतिकी कही रोहन फोन को रखी दिए। आउ से देखे तार माँ तार अपरिष्कार रूम को सफा करुथांती। से तार माँ को पाखकु जाए, आउ तांकु सबुदिन भली सॉरी कहि दिए। माँ आई एम सॉरी, मोर कारणरू तुमको भी बहुत असुविधा होथिबो, मु बुझी पारुछि। किंतु मु कोन करिवि, मेंटली एते मु व्यस्त रहउछु जे मु जानि पारुनी कोन करिवि आ कोन करिविनी। तोर काम करिबा द्वारा नुहे, तोर एपरी जीवन शैली को देखि डरुछि। एबे तो जीवन तोर आरंभ होईछि, आउ तू? अरे सत कहूछि माँ, तम पुओ गोटे दिन एते बड़ लोक हेई जीव ना, तमे देखिबो तुमको केबे भी किछि भी काम करिबाकू पड़िबनी। आराम करिवो, आराम, केवल आउ केवल आराम। सरी गला जदी जलखिया खाई दे, आउ जल्दी ऑफिस को जा, न हेले जलखिया मधे न खाई चली जिबू। रोहन फटाफट सैंडविच खाई दिए, आउ घरु बाहर को बाहरी जाए। सेते बेले माँ ताकू कहंती, अरे खीर तो पी देई थांतु, आज भी एमिति ही चली जाउछि। अरे माँ काली की पी नेबी। रोहन निजर कार मिन्नीर घर बाहर रखी दिए, दियो लगाए, आउ पुणी मिन्नीर घर भीतर को जाए। ए दुही को देखी तो एपरी लागुछि जे ए दुहे परस्पर को भल पाउछंती, किंतु परस्पर को एही कथा कहबा पई डरुछंती। रोहन भीतर को जिबा मात्रे मिनी ताको कहे, रोहन तमे काली कहउतला ना जे आज तम पई गोटे बड़ दिन अटे, आउ एही डॉक्यूमेंट्स तम पई बहुत अधिक जरूरी अटे। हाँ हाँ मिनी, एहा मो पई बहुत जरूरी। रियली? जदी एते ही जरूरी थिला तेबे या को एठी की परी भूली गलो? अरे काली मु बहुत जल्दी रे थिली। जदि तमे टेलर पाखरु तुमरो ड्रेस आनिबा कथा कहि न थांतो तेबे मु एठाकू आसी ही न थांती। सेठी ही भूल हे गला। टेलर रो बैगटा रखिली, ता सहित मोर बैगटा भी एठी छाड़ देई गली। आउ तापर मने ही पड़लानी जे सेटा एठी छाड़ देइछि। एमिति होई थाए रोहन, किछि असुविधा नाही। किंतु सुनो, मु तमको एई बैग गोटे शर्त रे देबी। शर्त माने? अरे शर्तर अर्थ कोन तमे बुझी पारुन की? अरे ता अर्थ तो जानिछि मु, किंतु तमे काहे की कोनसी शर्त रखिबो एहा बुझी पारलिनी। अरे पागल, तमे तो बहुत सीरियस हे गलो। काली भी तमे आसिलो आ एमिति चली गलो, ना बसिलो ना किछि कथा बार्ता कलो। हाँ एक्चुअली कोन हला जे मते आगरु ही लेट हे जाइतिला, आउ माँ दिन सारा एकुटिया रहंती ना, तेणु से मोर अपेक्षा करथिबे, सेइथि पई रहिलिनी। तेबे मु कोन तमको किछि दोष देछि की? मु तो एही कथा कहूछि जे काली तमे एमिति चली जाइतिलो, किंतु आज तमको मो सहित गोटे कप कॉफी पी कर ही जिबाकू पड़िबो। रोहन किछि भाबी भाबी निजर मुंड को हलाई दिए, आउ पुनी सोफा ऊपर बसी जाए। मिनी कॉफी तैयारी करिबा पई किचन को चली जाए, आउ रोहन निज फोन रे बॉस को मेसेज कर दिए जे आज तार टिके लेट होई जिवो। सेते बेले मिनी कॉफी नहीं करी आसे। अरे बहुत शीघ्र कॉफी तैयारी कर देला तमे। तापर से कॉफी को टेबल ऊपर रखी दिए। तमको मु कण एती मूर्ख भलिया देखा जाउछि की? तमे आसीबो आ मु कॉफी तैयारी करिवि। मते तमर ऑफिस रो टाइम जणा अछि, एहा भी जानितली जे तमे एही टाइम रे ही आसीबो, तेनु आगरी हूँ कॉफी तैयारी करी रखिथिली। आउ एपरी भाबे दुहे एका सांगरे हसी हसी बसी कॉफी पियंती।
ରୋହନ ବାରମ୍ବାର କାନ୍ଥରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ଘଡ଼ିକୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଦୁହେଁ କଫି ପିଅନ୍ତି ଆଉ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରକୁ ହକ୍ କରନ୍ତି। ତାପରେ ରୋହନ ନିଜର ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଅଫିସ ଯିବାକୁ ବାହାରି ପଡେ। ରୋହନ ଯେପରି ହିଁ ଅଫିସ ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରେ, ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ତା ପାଇଁ ତାଳି ବଜାନ୍ତି। ଏହା ରୋହନ ପାଇଁ ସରପ୍ରାଇଜ ଥିଲା। ୱେଲ୍ ଡନ୍ ରୋହନ, ୟୁ ହାଭ୍ ଡନ୍ ଇଟ୍ ମ୍ୟାନ୍। ମୁଁ ଏକଥା ଜାଣିଥିଲି ଭାଇ, ତୁ ହିଁ ଏଇ କାମ କରିପାରିବୁ। ଆରେ ଭାଇ, ତୁ ତ ଏ କାମ କରିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଏ କାମ କେବେ ହେଇଛି ନା କେବେ ହେବ? ସେତେବେଳେ ରୋହନର ବସ୍ ସେଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବସ୍ ଆଡକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଭେରି ୱେଲ୍ ଡନ୍ ମାଇ ବୟ, ଆଇ ଏମ୍। ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ପୁରା ଅଫିସ ତମ ପାଇଁ ଗର୍ବିତ ଅଛି। ଏହି ଡିଲ୍ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା ଯେତେ ସହଜରେ ତୁମେ ଏହାକୁ କରିପାରିଲ। ମୁଁ ସତରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ତମେ ଏହା କେମିତି କଲ। ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍, ମୁଁ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଏପରି ଭାବେ ରୋହନ ଅଫିସର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କହେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ 10 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କଣ ହୋଇଥିଲା। ରୋହନ ଅଫିସର ଟାର୍ଗେଟ ପୁରା ନ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ ପ୍ରେସରରେ ଥିଲା। ମାସ ଶେଷ ହେବାକୁ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ଥିଲା ଯେ ତାର ଟାର୍ଗେଟ ପୁରା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେହି ରୋହନ ଯାହା ପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ଭଳି କୌଣସି ଜିନିଷ ହିଁ ନଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ବେଷ୍ଟ କରିଥାଏ, ଟାର୍ଗେଟରୁ ବହୁତ ଅଧିକ। କିନ୍ତୁ ଏଇଥର କେଉଁଠି କିଛି ତ ଗଡବଡ ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ରୋହନ ବିଲକୁଲ ବୁଝିପାରୁନି। ସେତେବେଳେ ସେ ଶେଷ ଆଉ ଅସମ୍ଭବ ଭଳି ଲାଗୁଥିବା ଲିଡ୍ରେ ଯାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାକୁ ମେଣ୍ଟାଲି ରେଡି ହେବା ଜରୁରୀ ଥିଲା। ରୋହନକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ଆଜି କୌଣସି ଡିଲ୍ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ରେଡି ଅଛି। ଏହି ଭାବନା ସହିତ ସେ ମିସେସ୍ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ। ଆରେ ଆସ ରୋହନ, ମୁଁ ତମକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ମ୍ୟାମ୍। ଆଉ ଏପରି ଭାବେ ରୋହନ ମିସେସ୍ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ନିଜର ଚେହେରାର ସ୍ମାଇଲ, କନଫିଡେନ୍ସ ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଫାଇଦା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଡିଲ୍ ପାଇଁ କନଭିନ୍ସ କରିନିଏ। ସେତେବେଳେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ମିଷ୍ଟର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଫଟୋ ଉପରେ ପଡେ ଆଉ ସେ ମିସେସ୍ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ କହେ, ମ୍ୟାମ୍ ସାର୍। ସମୟର କିଛି ମଧ୍ୟ ଭରସା ନାହିଁ ରୋହନ। ତମେ ଯେବେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲ ତେବେ ମତେ ମୋର ଫ୍ୟୁଚର ଏହି ଡର ବିଷୟରେ କହିଥିଲ। ତେବେ ସତ କହିବି, ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ତମେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବିକିବାକୁ ଆସିଛ। ଯେଉଁ ଫ୍ୟୁଚରକୁ, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମୁଁ ଦେଖି କିମ୍ବା ଛୁଇଁ ପାରିବିନି, ତାକୁ କିପରି ମୁଁ କିଣି ନେବି। କୌଣସି ଜିନିଷ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ନେଇ ବି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେବେ ମିଷ୍ଟର ମଲ୍ଲିକ ଏପରି ହଠାତ୍ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି ନିଜର ଝିଅ ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ତମ ପାଇଁ କିଣି ନେବି। ଜଣା ନାହିଁ କେବେ ତାକୁ ଏହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଯିବ। କୁହ, ଏବେ ତମେ ମତେ ତମ କମ୍ପାନୀର ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ବିଷୟରେ କୁହ। ବାସ୍ ଏଇଭଳି ମୋର ଏହି ଡିଲ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପୁଅ ନୁହେଁ, ସଫା ସୁତୁରା ରହେ ନାହିଁ, ନିଜର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ପ୍ରପୋଜ ବି କରିପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୟସର ଯେଉଁ ସୋପାନରେ ଅଛି ନିଜର ବେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବି ମୁଁ। ମିସେସ୍ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଡିଲ୍ କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ପରେ ମତେ ଏବେ କୌଣସି ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ଲାଗୁନି। ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ରୋହନର ଏହି କଥା ଶୁଣି ତାଳି ବଜାନ୍ତି। ରୀତା ସାବତ ମା ଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରୀତା ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆରେ ତାକୁ ବହୁତ କିଛି ଶୁଣୁଥିଲା। ଶୁଣେ, ତୋ ମା ତତେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟା ଶିଖେଇନି? ଖାଲି ଦିନ ଯାକ ଗାଈ ଭଳି ଚରୁଛୁ, କେବେ କିଛି କାମ ବି କରୁଥା? ସାରା ଦିନ ଖାଲି ବସି ରହୁଛି। ମା, ସକାଳ 4ଟାରୁ ଉଠେଇ ଦେଉଛ, ନିଜେ କିନ୍ତୁ ଶୋଇ ରହୁଛ। ମତେ ହିଁ ଘରର ସବୁ କାମ କରାଉଛ, ରୋଷେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସଫାସଫି। ତମେ ତ ଚାକରାଣୀକୁ ବି ମନା କରିଦେଲ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ତମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଅଲଗା ବ୍ୟବହାର କରୁଛ ଆଉ ପଛରେ ଅଲଗା ବ୍ୟବହାର। ହଁ ହଁ, ଯା କହିଦେ। ମୁଁ ତ କହୁଛି କିଛି ଆହୁରି ବି ମିଶେଇ କରି କହିଦେ ଯେ ମାରୁଛି, ମତେ ପିଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାବେ ତୋର ବାହାଘର ବୟସ ଆଉ ତୋ ପଛରେ ତୋ ଛୋଟ ଭାଇ ଅଛି। ତାର ପଢାପଢି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ସେ ଗଧ ହେଇଯିବ, ବୁଝିଲୁ? ରୀତା କେବଳ ଏଇ କଥାକୁ ଡରୁଥିଲା ଯେ ତା ସାନ ଭାଇର ପାଠପଢା ତା ସାବତ ମା ବନ୍ଦ କରି ନ ଦେଉ, କାହିଁକି ନା ସେ ତାର ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପଢାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଦେଖ ମା, ସବୁ କର, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇର ପାଠପଢା ବନ୍ଦ କରନି। ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି କହିବିନି, ମୁଁ କଥା ଦେଉଛି। ଏବେ ଆସିଲୁ ନା ଲାଇନରେ? ବହୁତ ହିରୋଇନ ହେଉଥିଲା, ନିଜକୁ ଏହା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ତୋର ବି ମୁଁ ମା, ସାବତ ମା ହେଉ ପଛେ। ଏବେ ଯା, ଯେତିକି ଧୁଆ ବାସନ ଅଛି
ସବୁଯାକୁ ପୋଛିକି ଶୁଖେଇ ଦେ ଆଉ ତାକୁ ସଜେଇକି ରଖିଦେ। ରୀତାର ସାବତ ମା ଦିନେ ପାର୍କରେ ୱାକ୍ କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତା ଭାଇ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ କଣ କହିବି ଭଉଣୀ, ଆମ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ଲଟେରୀ ଲାଗିଗଲା। ଜାଣିଛୁ ତୁ ସାବତ ଝିଅ, ରୀଟା ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି। ସେମାନେ ବହୁତ ଧନୀ, କିନ୍ତୁ ପୁଅଟା ବେରୋଜଗାରିଆଟା। ନା କିଛି କାମ କରୁଛି ନା ଚାକିରି, ଖାଲି ସାରା ଦିନ ଘରେ ବସିକି ମଦ ପିଉଛି, ଜୁଆ ଖେଳୁଛି। ଆରେ ତାକୁ ଜୁଆ ଖେଳିବାକୁ ଦେ। ତୁ ଏହା କହ ଯେ ଆମର ଲାଭ କଣ? ସେମାନେ ନିଜ ବେରୋଜଗାରିଆ ପୁଅ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ ଝିଅଟା ଭଲ ଦରକାର, ଆମର କଣ ଯାଏ ଆସେ? ଆମେ ତ ବାହାଘର କରେଇଦବା ଚୁପଚାପ, ଆଉ ପଇସା ନେଇଯିବା, ତାପରେ ମଜା ହିଁ ମଜା କରିବା। ସାବତ ମା କୁ କଣ ଦରକାର ପଇସା? ତାପରେ ଝିଅର ଯାହା ବି ହଉ। ଆଉ ସିଏ ତ ଭାବୁଥିଲା ଭଲ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ କଟିଲା। ସିଏ ପଇସା ନେଇକି ରୀତାର ବାହାଘର ସୁନୀଲ ସହିତ କରିଦେଲା। ତୋ ମା ତ ସାବତ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ସେ ତତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଦେଖିଲି ସେ ବିଦାୟ କଲା ବେଳେ ସେ କେମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝି ପାରିଲିନି, ସେ ପଇସା ପାଇଁ ତୋ ବାହାଘର ବେକାରିଆ ପୁଅ ସହିତ କାହିଁକି କଲେ? ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ପ୍ଲିଜ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ଆପଣ ମାଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ? 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଆହୁରି କ୍ୟାଶ। ତୋ ସାବତ ମା ଆଉ ସାବତ ମାମୁଁ ଆସିକି ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ରୀତା ଶାଶୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ପରଦିନ ମା ଘରକୁ ଗଲା, ଯେଉଁଠି ସାବତ ମା ନୋଟ ଗଣୁଥିଲା। ରୀତା ମାଙ୍କ ହାତରୁ ପଇସା ଉଠେଇ ନେଲା ଆଉ ମାଙ୍କୁ ଜୋରରେ ପାଟି କରି କହେ, ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା ତମକୁ। ଏକ ବେକାରିଆ ମଦ ପିଉଥିବା ପୁଅ ସହିତ ତୁମେ ମୋ ବାହାଘର କରିଦେଲ କେବଳ କିଛି ପଇସା ପାଇଁ? ଏତିକି ବି ଭାବିଲନି ଯେ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ କେମିତି ଚଳିବି? ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସାବତ ମା ଠୁ ଦୁଃଖ ପାଇଲି, ଆଉ ଏବେ ବାହାଘର ପରେ ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ଦୁଃଖ ପାଇବି। ଯା ଯା ପଇସା ମତେ ଦେ, ନହେଲେ ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ତୋ ଭାଇକୁ ଘରେ ବସେଇକି ରଖିବି। ସେତେବେଳେ ସେଠାକୁ ରୀତାର ସାନ ଭାଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସିଲା। ଦିଦି ଦିଦି ତମେ କାହିଁକି ଚାଲିଗଲ? ଇଏ ସବୁ ତୁମ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା କରାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖ ପୋଛା ଲଗେଇ ଲଗେଇ ମୋ ହାତ କେମିତି ହେଇଗଲାଣି। ରୀତା ଭାଇର ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲା। ସିଏ ସାବତ ମାକୁ ସବୁ ପଇସା ଦେଇଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ଇଏ ନିଅ ମା, ବାସ୍ ମୋ ଭାଇ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କର ନାହିଁ। ବାପା ଅନ୍ୟ ସହରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଇଏ ହିଁ ରହୁଛି ତୁମ ପାଖରେ। ୟାକୁ ବି ତୁମେ ଅସୁବିଧାରେ ରଖିଛ। ଆଚ୍ଛା ଏତେ ଚିନ୍ତା ଯଦି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯା। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଥା, ଭଉଣୀର ଶାଶୁଘରେ ତା ଭାଇ କୁକୁର ପରି ରହିବ। ରୀତା କିଛି ବୁଝିପାରିଲାନି ଯେ ସେ କଣ କରିବ। ସେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭାଇକୁ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି ବୋଲି କହି ଚାଲିଗଲା। ରୀତା ଶାଶୁଘରେ ଦୁଃଖୀ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ଯେବେ ସ୍ୱାମୀ ହୋସରେ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ରୀଟା, କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କି? ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭଳି ସ୍ୱାମୀ କାହାର ବି ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ସାବତ ମା ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ମତେ ବାହା ହେଲ। ମୁଁ ତୁମର ଉପକାର ଭୁଲିବିନି ରୀଟା। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେ ମୁଁ କେବେ ମଦ ପିଇବିନି। ରୀତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହସିକି ଚାହିଁଲା। ପ୍ରଥମ ଥର କିଏ ତାର ଅସୁବିଧାର କାରଣ ପଚାରିଥିଲା। ରୀତା ସ୍ୱାମୀ ଆଗରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଆଉ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରୁନି। ମୁଁ ତ ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ସାବତ ମା ମୁଁ ଯିବା ପରେ ମୋର ସବୁ କାମ ତା ଦ୍ୱାରା କରାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପଢୁଛି। ବାସ୍ ତାର ହିଁ ଚିନ୍ତା ହେଉଛି। ଓ ଏତିକି କଥା, ଆଗରୁ କାହିଁକି କହିଲନି? ଆମର ନୈନିତାଲରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ମୁଁ ଏବେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ କହିକି ସେଇଠି ଏଡମିସନ ଆଉ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବା ଖାଇବା ପଢିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଉଛି। ରୀତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଅତି ଶୀଘ୍ର ରୀତାର ଭାଇ ନୈନିତାଲ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ହେଇଗଲା। ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ହସ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ମଦ ପିଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତିରେ ଶ୍ୱଶୁର ରୀତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ। ଝିଅ ରୀଟା, ତୁ ଆସିବା ପରେ ସୁନୀଲ ବହୁତ ସୁଧୁରି ଯାଇଛି। ସିଏ ଆଉ ପିଉନି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଅଛି ଯେ ସିଏ କିଛି କାମ ବି କରୁନି। ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ସିଏ ଯଦି କିଛି କାମ କରିବନି ତେବେ ଆମର ସବୁ ବିଜନେସ୍ ସରିଯିବ। ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁ ହିଁ କରିଦେ। ରୀତା କିଛି ଭାବିଲା। ତାପରେ, ବାପା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିବି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ହିଁ କହିବେ। ହେଇପାରେ ଏ ଆଇଡିଆ କାମ କରିଯିବ। ରୀତା ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କିଛି କହିଲା ଆଉ ତା ପରଦିନ ରୀତା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲା, ଶୁଣ
ମୁଁ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମତେ ଔଷଧ ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲ। କିଛି ପଇସା ରଖିନିଅ, କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ ନେଇଯିବା। ସୁନୀଲ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଖବର ଦେଲା ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ପଇସା ମାଗିଲା। ବାପା ଆଗରୁ କରିଥିବା ଉପାୟ ହିସାବରେ ଆରେ କି ପଇସା? ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୋଷୁଛି, ସେଇଟା କ'ଣ କମ କଥା ଯେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆଣୁଛ? ଆରେ ପିଲା ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ତାକୁ ପାଳିବା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ମୁଁ ଏଇଠି ମାଗଣା କିମ୍ବା ଧର୍ମଶାଳା ଖୋଲିନି। ସୁନୀଲ, ଏ ପିଲାକୁ ଅଯଥା ଜନ୍ମ କରନି, କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ପଇସା ନାହିଁ। ସୁନୀଲ ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ସେ ରୀତା ପାଖରେ ଆସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। କେଜାଣି ବାପା ନିଜକୁ ନିଜେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। ପଇସା ଦବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ, କହୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ ସମ୍ଭାଳ। ପଇସା ଦବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ। ଆରେ ତାଙ୍କର ନାତି ହେବାକୁ ଅଛି, ନିଜ ନାତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ। କେମିତିକା ଜେଜେ ବାପା ଇଏ? ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବିଜନେସ ସମ୍ଭାଳ, ନହେଲେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରନି। ଆରେ ଆରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରନି, ସେମିତି ତ ବାପା ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏତେ ବଡ ବିଜନେସ କିନ୍ତୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ବାପାଙ୍କ ପରେ ତ ସବୁ ବେକାର ହେଇଯିବ ନା। ଆଉ ବିନା ପଇସାରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ଭିକ ମାଗିବା ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଯିବ। ସୁନୀଲ ରୀତାକୁ ସେତିକିରେ ହିଁ ଅଟକାଇ ଦିଏ। ଭିକ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୋ ଛୁଆ ଭିକ ମାଗିବନି। ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବି। ସୁନୀଲ ବିଜନେସକୁ ପୁରା ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ସମ୍ଭାଳିଲା। ଏତିକି ହିଁ ନୁହେଁ, ତାର ବିଜନେସ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ଆଉ ରୀତାର ଜୀବନ ଖୁସିମୟ ହେଇଗଲା। नीनार बर्थडे दिन सकाळे ता माँ और बापा ता पाई मिसी गोटे सुंदर ड्रेस नहीं आसिले। संध्या बेले घर सजा हितिला आउ एबे बस केक आसीबार बाकी थिला। दुई जण माँ बापा नीना को ता सांग मानक सहित छाड़ी दे बाजार रो केक आउ सिंगड़ा आनिबाकु गले। नीना अपेक्षा करिथिला, हेले ता माँ बापा आउ फेरी आसिलेनी। से दुई जणकर एक्सीडेंट रे मृत्यु हो जाइथिला। तमर भाई भौणी तो मरी गले आउ ए झियोटा को आम मुंडरे रखी देकी गले। एते दरदाम हेलानी, तार खर्च किए तुलेइब म? नीना को बाध्य हे निज खुड़ीଙ୍କ घरे रहिबाकु पड़िला। ता खुड़ी ता कॉलेज जिबा बंद करदेले आउ ताको घरे काम करबा पई लगेई देले। देखे नीना, तू आम घरर सबु काम करिबु, ता बदଳରେ खाइबा सोइबा पई एवं किचन मिली जिवो तते। याठू अधिक मु तते किछि भी देई परिबिनी। आज्ञा खुड़ी, मु सब काम करिदेबी खुड़ी। नीनार खुड़ी आउ तांका झियो स्वाति मिसी नीनार जीवन को नर्क कर देइथिले। ठीक 1 वर्ष परे नीनार बर्थडे पुणी आसिला आउ से निज बर्थडे रो ड्रेस को धरी कांदी कांदी सोई पड़े। ता पर दिन ता आखे खोलिला बेलको से ड्रेस ता हाथ रे फोड़ी ही जाए आउ से भल भाबरे देखे से ड्रेस हीरा रे परिणत हो जाय थाए। खुड़ी, मते गोटे जिंस देखेबर अछि तमको। नीनार दादा ताको भल पाउथिले, हेले निज स्त्री रो डर पई ताको किछि कहि पारु नथिले। नीनार से घरे केवल से ही सहारा थिले। बेटा ये गुड़ा तो हीरा, पूरा ड्रेस हीरा रो छी। हाँ, मु एबे कोन करिबि याकू? याकू तो खुड़ी पाखरु लुचे की रखिबू। भाई आउ भाउजकर गोटिए ही चिन्ह अछि तो पाखरे। आज्ञा दादा। नीना राती रे लुचिकी सेई ड्रेस पिंधिकी निजको निज आईना रे देखुथिला। गोटे राती रे से देखिला तार रेजेरे गोटे बड़ कणा अछि। काश मते गोटे नुआ रेजे मिली जाई थांता। एई कोणा पे राते सारा मते बहुत ठंडा लागुछि। जेमेति नीना ए कथा कहे से रेजे धीरे चमकी उठे आउ नुआ रेजे रे परिणत हो जाए। नीना खुशी हो जाए आउ निज ड्रेस को पुणी लुचेई के सोई पड़े। ता पर दिन ए झियो उठ उठ शीघ्र। आज्ञा खुड़ी, मु उठी गली। मते सत्य कथा कह, कोठु चोरी करी आनिछु एई रेजेई को? मु चोरी करिनी खुड़ी। बस एई दिन देखिबा को बाकी रही जाइथिला। गोटे चोरणी के पाली के रखिछि ना मु। गां लोकन को जणा पड़ी गले कोन कहिबे से माने? हेले खुड़ी, मु चोरी करिनी। अच्छा, ताहले एते सुंदर नुआ रेजेई तते तो माँ बापा देई जाइचंती ना? खुड़ी, माँ बापा विषय रे किछि कहंतुनी। चुप, पूरा चुप। जुक्ति करूचु मते? सेठी जो धोइबा को लुगा बाहर करिछि से सब कोन आपे आपे धोई जिवो? जा काम कर शीघ्र। नीना दिन सारा काम करबा परे खुड़ी ताकू राती रे गहम पेसिबाकू देई दियंती आउ निजे आराम रे सोई पड़ंती। दिन सारा काम करी मु केते थकी जाउछि, तापरे राती रे भी खुड़ी एते काम दउछंती।
नीना उदास हेई गहम पेसुथाए आउ ताको हीरा लागिथिबा ड्रेसर शब्द शुभे आउ तार मने पड़ी जाए जे ता पाखरे से जादूगरी हीरार ड्रेस अछि। अच्छा हाँ मु तो सेई ड्रेस रो जादू द्वारा भी सबु जाक काम करि परिबी। नीना ड्रेस पिंधे आउ हठात सब गहम आपे आपे पेसी ही जाए। मीना उठ, तते कहिथिली ना सबु तक गहम पेसी दबु। एइठी घुंगुड़ी मारी सोइचु ना काम चोरणी। हेले खुड़ी गहम तो सबु पेसी देइछु मु। कौन? हाँ सेठी देखंतु। खुड़ी सबु तक पेसा हेथिबा गहम को देखि चमकी पड़ंती। धीरे धीरे नीनार जीवन आउ काम मध्य सहज हो जाए। जेतबळे खुड़ी किछि काम दियंती सेतबळे नीना चुपचाप निज हीरार ड्रेस पिंधे आउ शीघ्र सब काम करि दिए। दिने खुड़ी आउ तांको झियो मिसी कथाबार्ता करुथिले। माँ किछि तो गड़बड़ अछि, से झियोटा सबु काम एमती ठीक टाइम रे केमिति करि पारुछि? हाँ पुरा मु भी तो देखुची। किछि दिन हेलानी बहुत खुशी लागुची। जेते भी काम देई दियो पछे ताको हसिकिरी से मानि जाउची। जिते काम आमे ताको दउछे से तो कोनोसे रोबोट भी करि परिबने सहजरे। ये केमिति करि दउछि? ता ऊपर नजर रखिबा को पड़िबो झियो। माँ झियो मिसिकी नीना उपरे नजर रखिबार प्लान बनाते। खुड़ी नीना को बहुत गुड़ाई काम देकी अधा राति जाए ता पाखरे जाई बसी रुहंती। जेमिति खुड़ींकर आखि लागी जाए नीना निजर हीरार ड्रेस बाहर करी सब काम शेष कर दिए। हेले हठात सेठी की स्वाति आसी जाए। माँ उठा माँ, देखो ता पाखरे गोटे जादूगरी ड्रेस अछि। हाँ मु सेया ही भाबुथिली जे एते सबु काम किए एमिति करि पकौची। दे सेटा मते दे। नाही एइटा मो माँ बापांकर शेष चिन्ह। माँ एइटा तो हीरा लागिছে एथिरे। बदमाश निमक हारा, मु गोटे वर्ष हेलानी तते पाळुची। तोर सबु खर्च निज पैसा रे करूची आ सबु हीरा निज पई तो रखुछु। एबे तो ए ड्रेस मु तो निश्चिंत नै जिबी। नाही प्लीज प्लीज खुड़ी एमिति करंतनी आपण। जेमिति खुड़ी नीनार ड्रेस छड़े नबाको आसंती सब हीरा काचरे बदली जाए आउ खुड़ी का हाथ कटि जाए। अरे केते कष्ट होची। स्वाति तू ठिया ही कोन देखुछु? छड़े आनी ताठू ड्रेस। आ स्वाति जेतबळे निज मांक परे नीना देहरु ड्रेस बाहर करबाको जाए से हीरा काचरे परिणत हे ता हाथ को काटी दिए। माँ मते भी काटिला। बचाओ बहुत काटुची माँ। ए ड्रेस उपरे सबु काच पोड़ी हेकी मरी जिवो। तापरे ए ड्रेस आमर। खुड़ी और स्वाति मिसी नीना को पकई दबाको आसंते। हेले नीना जेतबळे से ड्रेस पिंधी पड़ी जाए सेतबळे ता पई से ड्रेस पूरा तुला परी नरम हे जाए। बस बहुत हे गला। आपण मानक भितरे मणिसत्व बोले किछि नाही। आज हीरा पाई आपण माने मते मारी दबा को भी रेडी अछंती। अरे नहीं नहीं झियो, हमको छाड़ी तू कोठी जिबू? आमे तो तो माँ बापा भली ना रही जाए थी। बस मझी मझीरे किछि हीरा हमको दउथिबू। नीना रागी जाई निजर सबु जिनिस पत्र आउ हीरार ड्रेस पैक करी से घर बाहर छाए। निज ड्रेस रो छोट छोट हीरा बाहर करी से निज पाई गोटे घर किनी निए आउ निजर पाठ पढ़ा भी आरंभ करी निए सहर रे।